Dobrodošli u moju kuhinju. Danas pripremamo predivne i mekane buhtle. U vanglu stavite 500 ml toplog mlijeka, 100 ml hladne vode, 40 g svežeg kvasca ili 15 g suvog kvasca, 2 jajeta, jednu kašiku šećera, 50 ml ulja i vanilu. Promešajte da se kvasac i šećer rastope. Postepeno sipajte brašno i mesite. Potrebno je oko 800 do 900 g brašna. Testo dobro izradite i ostavite da nadođe na nekom toplom mestu oko 30 minuta. Maslacem podmažite okruglu tepsiju. Ponovo premesite testo. I ostavite samo 2 minute ovako da odstoji da bi lakše razvukli. Pogledajte kako je testo fino i mekano. Čašom ili modlom vadite kolutove, ostatak testa premesite i od njih napravite buhtle ili možete ostatak testa iskoristiti za jednu finu štrudlu. Otvorite teglicu vašeg omiljenog domaćeg džema i na sredinu svakog koluta stavite po jednu kašičicu džema. Ja ovdje imam domaći od šljive koji sam pripremala letos sa vrlo malo šećera, ali šljive su bile toliko slatke da im nije bilo potrebno puno šećera. U džem utisnite jedan orah, prilijepite krajeve i napravite ovako lopticu. Ređajte u tepsiju jedno pored drugog.
ostavite da odstoje 15 minuta. Za to vrijeme rastopite jednu kocku maslaca. Sa njime ću premazati sada nepečene buhtle, a posle će ostati i zapečene. Kada se ispeku na vruće ću premazati da bi one postale što mekanije. Peku se na 200 stepeni dok fino ne porumene, to je otprilike nekih 30 minuta. Ja sam u ovoj peći na drva morala malo više da pazim, ali evo vidite kako su divno ispale. Uživajte, dragi moji, nadam se da vam se dopao današnji recept i da ćete ih pripremiti već ovih dana. Očekujem vaš komentar sada, a pogotovo kada ih pripremite i probate. Pospite ih šećerom u prahu ako volite. Ja sam sa mojim dragim uživala u njima uz naš omiljeni napitak.